Papa Ogin Kama. Na bonjebo njebo. Banam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Mbote mama Nathalie Pungu, mbote mama Natasha Mozo, mbote mambo Musene Nkento na Mono, mbote na mama Jolie Yama, mbote na mama Marie Ange Lukiana, mbote na mama na munyonso ya Bwala, ya Kwilu, ya Grand Bandundu, ya Maindombe, ya Kwango, ya Kinshasa, ya Bakongo. Mampangi na muni onsaketu baki Kongo. Emission Bwala na betu bubuke gizole kisika meme vukana ba Bwala nyonso na Panu na Kaemba na Angola na France na États-Unis na kulanda emission Bwala na beto. Bubu kieseke ya munu na kuyamba mosi Nkento ya Lukumu mwana ya Bandundu mpila muso nikona baina ketanga betu na ba réseaux sociaux. Yamendi ma bet bulati ya masolo bubu kilumbu ya Nsuka ya Ngonda yeye apetme ya makaka ba mama bandome banda tina Nsuka benti munu kuzaba yandi deja zina nandi mama Patience dia mwana ya Mbuta Muntu dia onkena mbele mosi ya bambuta na beto kuganga idepes avanda Mbuta na beto ya Bwala, papa na beto ya Bwala. Bete zambi na yake landa emission Bwala na beto na pesa ni mbote kisika akele. Mama Patience ta songa beto na bunda yake nani. Kansi na bunkofe mutasonga bende yandike muyikami ya Ngolo, journaliste ya Ngolo. Ya mesala na bisika mingi na kati ya Bwala na beto, ya mesala liba mfumu mingi ya Bwala na beto. Yo na beta pesa Mbuta na beto Olivier Nkamitatu. Etsu mbota mingi bonso Mbuta na beta Bwala. Mama Patience kiese kia kuyamangena plateau ya emission Bwala na beto kiese kia salamu na ntibu na kumona ndebeba Nkento ya Lukumu ya meyela na bamputu ya meba na Kinshasa kansibeke zola kutuba Kikongo beke landa emission Bwala na beto yo na muge pesa nge mbote ya Lukumu. Mama Patience mbote na nge krizo Momeso ngamba na bunkufi yenge kele na bunda bampangi lenda zaba nani yeye kibeni Mama Patience yantete beseka mouve ikongo na mume piante mbote ve bela comprendre ça na kinanima munu zina na munu kele Patience dia abansu nonke mwezola zina ina mingi mure mwana ya Charles dia onkenambel mure mwana Nsuka ya Bibi Kabonga Ling Bernadette Pouvarati ba yaya ya bakala tatu ya Nkento tatu muke maman mena nkufi muke ka Nkento mu kwenda na Mputu na ukwenda Nzonkanda mu valati 7 ans. Alors kuna musala sciences politiques nanima musala marketing internet bubia moi sala na communication moi journaliste fait communication mu vanda conseiller à Olivier Kamitatu merci
na papa Olivier ça m'a pesa une chance ukatoka mputu kukwisa kwaku sana kusali sandi na communication. Papa Olivier kukutana ti batu mingi mais apona mundu. Alors il y aura la chance ya ngolo mu vanda ti yandi durant 5 ans na ministère du plan. Na nima ministère du plan musala ti ba entrepreneur congolais na FEC pendant 7 ans et Boubou Yahi mouke consultante na Banque mondiale ça na projet il y a renforcement de capacité il y a ba entrepreneur mouke pi na Luyantiku il y a fondation il y a monseigneur José Moko mouke président de la fondation na yandi beteka na Luyantika mouke na sala agriculture mais projet na munu ya ngolo projet na munu ya ngolo ya mu réseau sala kele na bituntu yoke partie agriculture mais na bituntu sambu bete so sa ku développer boala bete so sa ku développer on agriculture mata mwandile bete so sa ku développer boala bete so sa ku développer on agriculture mais keti ba partie en kaka na boala na bet mesadila nteve bos ba bintuntu ba fleur yoreti mbongo mingi yoke source ya kisalu ya mbongo donc na ba boala nkaka bo mesala yo déjà mais na Congo bet me ki pa yon TV. Alors projet na munya nene na kati entrepreneuriat mo ezo sala yo ina bintuntu kaka bintuntu papa bintuntu ke vanda bo baka yo na Kenya bo nata yo na Hollande oreti bon so bourse moshi ya munene. Alors ba boala nyonso ta kui commander pour pana na Hollande ale yoza vutuka na Afrique na Europe ba boala nyonso tout yoketi bon mingi yoketi création d'emploi ya ngolo bintuntu ina pamba belemona bintuntu bete sadila yo na ma foi na ba fête na ba mariage na banzo yoketi valeur ya nene mo njuvula mo sie kwisila munu ngeme kwena mputo tiba mvula nsambwati kikongeza wapi ya muva yela muva nati ba 17 ans muva na kati ba mindele bet kuma quartier moi je peux dire et mukuta nati ba congolais bandu na munu ketu baka lingala mun defe mumpi muza meka kutuba lingala na munu le buya antika ba nyonso keseka inki lingala ya bos ba mimpe munde ya bebe mona kima avec amu manisa kuza lingala kamuza yo bien mutaza kota na Kikongo. Alors après 2-3 ans nous a kota CCPA na Kikongo popa na muto useka mu va dia avec mutu nyonso ke corriger munu etc. Kanange solula ti mutu na ndinga nandi y aurait vandati impact moshi différent que kanange bere solula na ndinga mindele étape ya nima kimbunda étape ya nima davana kimbunda non c'est bien bede ti bampangi mingi ya bankento awa lolo na kutuba yo lulendo mingi lolo na kusawa ngenge kitoko mingi mama na bete ya bwala. Alors bantu mingi mwe comprendre avec si tu ba jeune fille na beto wantsone na kutuba yikonga ve bozande yake muntu abwala menge complexe nge ti ove mwe lo silenge bintu de la mesa bantu sabono ulanda ngena babwala mingi metu ba na mbinko musese ke babwala na beto kuna yo vanda na kikwit na babandundu yo kesa mingi na umona nde nkento lukumu bonso ngeta la bisiga ngeme sala bisiga ngeme zingila menge yetu ba Kikongo mvaso nenge ya wante ntsoni. Non, Sony Tavana ça m'aurait maîtrisé au bien fait. Mais voilà na betu, ndinga na betu, bime na betu akudia. Yokele kimvomu yoke donc ngele yela na muva yela na mputu, mais maman va tindi la betu au kwesinzum. Quand mou kwisa congé, maman va pesa munu au kwesinzum. Alors nge mon abima ina ke identité na munu. Ndinga na munu ke identité na munu. Ça
mule tu benki mutini sa muza ba patience dia mbote mu fe kwa na boala mu fe dia bima na betu bo me pesa munu yo ke bon so menga na munu yo est bon menga na munu alors mu fe maîtriser personnalité na munu fe za ba bankara na munu va nani papa na munu ke nani bampangi na munu ke nani et papa na ngeta vanda ti équilibre ti kanda stabilité histoire na munu mule vila yo ve mu fe so sa buzaba yo kenki matondo mingi bete na ngonda ba mama mapesa sénatrice Sonia Kamitato Mbote ngeza pa Mbote oui muzabandi mapesa honorable Sonia qui va gentil moi solati bien mais moi zola mo yulonga ngivula mo sabe kota na émission bete na ngonda bankento ngeme sala tiba mfumo ya ngolo ngeme sala na FEC ngege bo na Banque Mondiale ngeme sala timbuta muntu Olivier Kamitatu nki bo obstacle nki ba problème ngeme kutanati yo bonto nkento na kati ya kisalo be mpila nge solo lati ba nkento kanki ba problème ba nkento ke kutanati yo mingi na bisika na bo bisalo bon en général ba problème ba nkento ke levanda problème ya formation ya uva kwenda nanzo nkanda sana société na betu bo esonga bana ba nkento de non nge fait so sabakala kana nge ba bakala en nani mangeta vanda stable mais bon tout la stabilité à mutu ke ka di bala fe stabilité à mutu kana nge ti capacité ya osala kima ngeza sala yo ngeta vanda pani ngeta kuma bien alors bet fait pesa bana bankentu possibilité ya kokwenda nzokanda ke vende université PhD ke ve ki mamoshi ya fioti ngeza bayo mais ngesala yo très bien nge maîtriser yo yo ta développé ba capacité personnelle nange yo ta développé ba capacité nange relationnelle na kati ya société ya zo le mule tout ban yo ke les problèmes ya organisation personnelle betre sala mule kwena na kisalo oui mais moi vivati bantu ngele vivre ti bakala ngele vivre ti bana ngele vivre ti famille. Alors, on fait ça, non? Dans le moment où il y a accéléré ça dans la carrière, au lieu où vous avez 16 heures, vous avez 21 heures. Mais papa, nous avons fait ça. Vous voulez par exemple, par exemple, vous avez un congé, dans Poutou, moi, je suis belle. C'est bien beau, bien, mon aïe, vous avez ça. Vous avez ça, ou bien vous vendez à heureusement moi j'ai chance moi vati bampangi moi vanda ti mwana mais ça kuisa osala kisalo alors yo que question ya organisation personnelle qui ba choix mpi y aurait facile ve ou bika mwana kuisa et y aurait facile ve mais y aurait choix alors nge fe vanda na bantu pembeni na ngempi botaza soutenir nge yo que vende culturellement kentu non nge fait qu'on a qui ça le non quand on dit ma capacité ça là yo organisation mais moi les tout bande ba tout banki ba loi banchiku ya bwana na betu yo fait vana banchiku ya usalisa bankentu yo ke vende ba bakala ta tele masana usalisa betu nyonso ti bankentu ti ba bakala bet fait tele non betu problème betu yo ya ibetaza salaki ça na monu le 8 mars qui est très important mais batu bankentu bet fait comprendre yo mbote chaque année bet vanda ti thème moshi oh ça na pidia et ça na bankentu émancipation ça na bankentu ah yo man nangonda ina ulanda thème diare yankaka mais thème ina tete mais tout bande pidia et ça na bankentu ba résultat ke na wapi impact na oke na wapi nita tu bade non temi na be baka ba impact na yo ya yi bankentu yo me sadi sa bankentu pidia ina ni ba betza continuer et puis faire d'accord ti ba thème moi mon ayo bonso qui m'a moshike pesa mvuto mbote yo mbote fait le 8 mars il n'a qu'un important yo ça la ba droit de la femme
Alors ba droit il na une qui impacte bet mes baka. Combien de ma maman qu'est scolarisé il quoi yo sadisa bo sana ki salu sana pidia bet fait vendre ti ba statistique bet la ta mavunga problème qui est mais bet fait vendre ti ba statistique il y a ba avancement il y a ba 8 mars c'est vendre très important ça mtondo mingi mtayula ngi vula mosha mwa mpasi ya mwa mpasi saba ndongata mona yoke ngolo me mngeso yula ngi vula mo boso mama mena luzitu nyonso sa bampangi kena ulana kena babwala mbala mingi education na beto ya bwala ti ya beno meira mamendele we ba mwa difference beto mbala mingi wanzoni na kupesa baleke ndomisila na kutuba kiti nge ya ngeme katuka na mputu ngeme kitanga awa mama nanzo nge kutana ti ba ya bana bankendo mingi tuba na ke kuluka nga musala nge yula ngeme tanga mingi sala vingi o nga soki na ke kuna batu wana ka bazolinga nga bantu na ka boezola mu bantu na ka boke ese ba bisika nzo ngeme sa gisalo kana fexa kuna meva bantu mbongo mingi o bana ba ministère ketinge mo bo mama patience expérience nge ba bakala ke dérange nge mingi yo kuma na niveau ke nge bika kisalo bon na français bon ebinga yo harcèlement sexuel au travail. Yantete sana uzaba kana ngeke viva yo ou bien ngeke viva yo ngeke fait ça harcèlement sexuel kinki définition na yo kinki tout à fait. Alors on peut cet exemple na munu kilo moche na isal botinda munu réunion na ba mars karaya ya botinda munu réunion moche ya ba kentu ke kokuna bo et tout mama moi zo la ba réunion inave ndi mota mtasa ke kusala nki kokuna oh chef nde ngekwenda ka mukwena mukuma pour expliquer betu na kisalu ba frère ya ba kentu sena uba ba place à kimfumu etc. boza kuma na kimaya et harcèlement sexuel botu bane non kana mundu ke insister kaka na kima moshi ngeke mona yo clair ve nizo sala ki salu ba résultat ke ve pourtant ngeza bande non sala ki sala mbote tout ça yo eti problème kana kuisa o ezo shimbanga na nitu ou bien retu ba bandinga moshi ya mbote ve zabande vai sonogila na téléphone zabande yo ina harcèlement sexuel oh nous voilà na isal nous voilà ti collègue moi chika bien nous ça va dire ça va de na ito quoi maman de beta quoi dire non en tête ngende non nous stopper andia balaka ke bakala ke meka mais à comprendre que ça ne m'intéresse pas à que continuer kaka que continuer kaka nous à comprendre yo ina harcèlement sexuel na isal que qui manque avec nous aba yo sa mu kwenda réunion ina kaka nani ma réunion ina muza vutuka na isalushi abilumbulanda ayantika diaka musonga ndi papa nge mona maunge sala ina oui binga yo harcèlement sexuel les vents d'harcèlement sexuel moi ça vanda juriste à comprendre que muzaba définition il y a harcèlement sexuel kuyantika kilumbuina donc imene kana betchimba dossier Pechimba dossier. Maman dit mbote, bonge, moi mbote. Non, qui salou, vana vraiment qui salou. Nge fait zaba. Maman, kabe wao. Kamo formation moche ke kokuna ou bien réunion moche, bon ils ont expliqué quoi n'attend la moche. Nge taza comprendre. Bet fait vana informer, ça na uzabande. Non, qui maya ikembi. Parce que mutu mbalankampi bakala ina uza avende. Mamu ya mo esala yo evanda ve betre na isalu betre na barve betre na nganda ve betre na isala quand muntu uzola rani ve nge bika betza continuer kisalu mais nge moshi nge feza bande muke na situation ina yo ke faute na mouve yo reve sa mou la tapidia ou bien sa mou seka pidia non ke faute na mouve mou fait faire comprendre mutina de yo kembi et quand on comprendre ve moureti ba élément ya otu bande non kilumbi na sala pidia
Betre na kamoshi harcèlement sexuel, ça doit s'arrêter. Ma maman be fait zaba. Quels sont vos droits? Comment se défendre? Matondo mingi mais c'est pas la team vutulange kana mtu keza ave harcèlement sexuel ya comprendre que harcèlement sexuel alors il y a infraction bona ulanda bet nankom nkom ke boala mosi kuna na beto bantu ke tula télévision mingi ba maman nkom même pesa bembote na chef Freddy et maman muzonange tendula fioti sa bantu ya ulanda na boala bana nzoka na kele ba lycéen kele alors mbiranga met tendula harcèlement sexuel nkilenda sala mwana ina ke ngembuta ngeme ba formation ngeme son collègue ngi aki salu ke ba kimenge sala ke harcèlement sexuel ame wa boma mebika longi ake pesa mathématiques biologie chimie na bana ya 5e 6e par exemple na mission catholique la casse à chaque fois mwana ngenge nunga ve na cournandi ça que ça basika ti mwana ina mwana na kezo lave mwana na lena salangi bon kala yo ena nzonkanda ke professeur na yandi a fait quoi na a fait songa yo na chef ya ba professeur ya école na préfet a songa préfet a songa mama nandi titata nandi l'état la yo epidia kadari nunga ve bon, ça dit ça un examen à professeur en caca pour pouvoir équilibrer. Mais maintenant, on a un problème de solidarité entre professeurs, entre préfets, etc. Il y aurait un problème, moi, je suis très délicat. Mais, papa, ma maman fait vendre confiance là-bas. Il faut soutien à mes parents d'abord, et puis préfet. Et mingi yo vanaka mona moi je vais bo fait vana zole tatu alors bo fait y aurait une page na tout bande kanange minunga ve yo ira professeur kuzolange non bon bu bien na ville bet les vendre ti téléphone enregistrer ou bien que maman chapidina mais beza bande y en tête de moi na fait za bande moi nous autres fait moi mayele alors problème que mauvais problème que professeur. Il fait ça moyen, il y a convaincre mes parents, il y a convaincre le préfet. Mais il faut tout bas. Il ne faut pas vous vendre la pima. Bon, il y a quand moi songa préfet pour accater la professeur na kisab. Mo bomba ngemo bon mbote. Bon. Ba encore ba professeur a bien que les boys sont ça ça loi. Il n'a qu'à beaucoup tout lundi. Il y a un bien mbote les cuisses en anima. Logique que va pédinage. Il fait qu'à tout là de problème que quand on est victime. Il y a où il a dit mawasanaki. Qu'est-ce qui peut arriver? Mon gars, on va concret. Na babola na beto bantoke moi pouvoir mingi bubu que les va procureur na bola que va mfumo la police que va mimpe na ba paroisse par exemple ça ngeke pembeni ya monseigneur José Moko que nganga nzambi na ba paroisse mingi ngeta mona na ba bola mingi mwana nkento ke afiuti. Elle a été violée par un policier, chef de police, par un magistrat, par un prêtre. Mais, il y a même qui s'est son bibouti. Mais bibouti qui n'a qu'à la paroisse. Curé que mon gabon yaki mfumu ya paroisse. Muntu yako funda donc papa ke kukave ko tubatana curé, ko tubana chef à la police, ko tubana muntu ke mon kana boala obeke muntu mbongo. Mais moi nani bo me violani na bantu abuna ba para buna yakela na bet na boala ngine na pesa bon kindongi sila mama saki mangama ke tala ba jeune fille hein ngeke mama problème ni na yore vanda boke bumba mingi sana nsoni il fait ngeke vanda ti volonté ngolo sange dépasser yo ngetuba ngeke vanda ti volonté ngolo sambo ta yangi sange ta vanda ko na ville ou bien na bola yo le vanda
pression ya ngolo samba bekeka pembeni beke kutana na église tous les dimanches etc. Donc yo empachi. Mais il faut prendre le courage. Ngezaba arme de guerre la plus puissante. Yo violé. Grâce à nge violé ngentu mwana ntetare mwana. Donc yo marqué yandi vina ni mvimba atavanda tiyo. Ale buta mwana mpi, mwana ye mwana nandi, ale buya yandi ve, mais kima ina atavila yo ve, atava wa boma, muto ku protéger yandi, ku défendre yandi, ku vanda ve, l'air vanda mwana fioti, atava ye la karati boma popidina. Alors, bet fi vanda ti courage, ti technique, ti méthode. Mais, as, quand un parent, qui vend un courage, il avait moi na yani moshi à sa courage. La fonda wapi bon. Na ba ma sœur, na ba ONG à sa courage. Ba ONG we na metu. Ba ONG on mina ba bola kwenda ve. Beta vutukila mama inki importance yange mezinga na mputu mezinga na Kinshasa. Inki conseil ngelo pesa ba jeune fille boko na ba bola na yakitala nzonka. Petit bo fe vada kan esprit kan mwana fe bala fe mwana fe tanga et puis kutanga ngeka kusuka na kidesis obenge mwana ngena ndongi silanga ko pesa bibuti tibana ngena bwala na yakitala nzonka ba jeune fille mutna vinandi a fait ça sans ulenda tuba épanouissement personnel. Je les vends dans nzonkanda ça non ça la qui salu c'est pas forcément nzonkanda il y a mon anglais il y a classe il y a ingénieur informatique mais il y a mon anglais non évidemment nous ta salle agriculture ça nous ta vendre bien nous ta fait ça bantu salou nous ta vendre dans le milieu mochi hein moi c'est pas la tio épanouissement quand on ça la qui m'a y a une zone pour c'est pas sangé et ta vendre épanoui et ta ba mbongo et ta vendre bien la vie. C'est très important. Mais, pourquoi dans un Kanda, qui peut ça formation minimum, qui peut la fait ça la qui m'a qui peut la réfléchir pour ça la qui m'a organisation, la muba ambon opidiai, ndambo yai mubumba inankaka moule réinvestir, il y ça formation. Mais ben jeune fille be sosa be bakakanda formation ina na nima malembe et la soit tout ça la qui salu soit continuer ba étude betu bila bet kota fioti na politique muza nenge kezampi mwa politique mingi ngeme salati bantu mingi ibwe papa dia Charles Onkenambel Onkenambel papa yembote avec mon bout papa mekuma na 92 ans 92 ans kange mona ndinde ngefe ituka bilo unyoso kaka ba dossier kange pesa ni rendez-vous ake occupé bubu ya uve mbashi donc aketi bénédiction mon chiangolo yangolo ki ben donc tu peux que traiter ba dossier ake mona bien papa ke PCA na tourisme vraiment bien nous tournons de ça là et une grande bénédiction. Alors oui. Papa qui m'a sola papa qui boudira ben on ya la politique sambu papa ko vend parmi bantu ko ganga UDPS ya ke na pouvoir bo ya mtu vana bambote tenti sekedi na 82 yange vanti yande sange mwana nan binge metanga bantu ni sa science politique yange vana tianki masola politique ke budira ben na bonkufi kaka na yina bo vanda sana nki bosa da UDPS et puis ti bubu mpila kele yake mona luzinga politique surtout ya UDPS kana pouvoir donc mon ngeza ne muyela na mputu muyela quoi faire alors bima mingi muke dans vous découvrir yo ya mouvement la tête na mouvement la non que tata na moshi ke mushi normal tiba défaut nandi tiba qualité nandi mais moi pembeni nandi c'est pied mais mon nandi non un monsieur exceptionnel
Yanteta vanda grand homme d'affaires. Yamukwenda idiofa. Ça fait 4 ans, hein. Quand son vous la moi kwenda idiofa. Ndio na boa. Son ngene ya vanda ya papa. Mata mwandinga. Boy son ngende ya vanda ya papa nange. Ya munda. Munge muntu Nisa vutuka. Ge solula tiandi. Yange yela nge comprendre des vies. Keti ba mamu mingi. Mpila va boire, mpila telema, mpila ke bunda. Donc papa na munke bon so enseignement et envie, ba mou vivre andi chaque jour. Pete boulaka ma soloji. Ya malamush mukwisa l'air mou yantika pour ça la communication. Moussa disandi na ba affiche. Ya va postuler candidat na Moussa dia nkimvula. Bete sala ba fiche, bete solo la, bete discuter monde non pidia, non pidia. Ata monde dit tala yai que ça la politique avec zave. Monde a bon incroyable. Et donc bilom nyoso tavana dernièrement bet vanda bete solo la ayula monde expliquer mon tete guerre ya Ukraine qui mutindu. Moi expliquer yandi yo vanda pina popa na moi wa kese ça moi expliquer papa. Allez na mima c'est pia mulandi bon pet na idio fa bete vanda ki mutindu oh non ba toi ba nord ba sud expliquer mon pila yo kele tout moi ba guerre bete vanda tio tout moi ba culture na beto et à chaque fois yo ke bon so enseignement quotidien yo vraiment chance ya nene. Donc na luzi mon anditi 92 ans betle vanda betle solula yoke c'est pile na Félix Tshisekedi mwana nandi mfumo ya bwala ya ndokuna de Etienne Tshisekedi ya na kiese mbla ile tisa bwala bon mole tu ba ki kiese me bo sambu mwana bo mekuma na pouvoir mais bo eti makash sambu musonga ngende histoire na ngengele vila yove et na pila UDPS ti que kwenda bore vila bo pas 13 parlementaires. OK, c'est tout y en a même bikala rosine. C'est ça. Et bo me bikala mpiming vena rosine. Bo mona bon sonde bo vila bo. Po so ça ba contact etc. mais yo eshimbaka avec. Mais est-ce que bobo lo so ça contact ya IDPS ou ya mfumo bwalo ya secrétaire général alors que yandi ya ke mfumo keti histoire ya IDPS yazaba bien bantu ko ganga wende dia onke na mbele Charles Gezing nti mutu aliko so mfumo bolo ke sosani yo politique ndinga na nsuka misomesuka ndinga na muni nsuka na ba question ge yula munu kana inki héritage politique ya papa Lubixila munu. Alors beaucoup tanati donc na moi je vais vana bana fiotier quoi na école primaire Jean-Éric Akewa bonjour et va solula ngeme kuma wapi nge salaki bubu ya aso munde non mu kwena na zonkanda na université musala sciences politiques mu hituka mais non mais mu mpi musala sciences politiques na université bon aso munde nge fait hituka vers sam ya bet vana ba leki bet ba fioti bet va mona tata na nge mpila va tambula e be ka bet tala betu bande non betupi beta kuma boso yandi alors vi mesalande amekwenda kote nandi mumpi musala kote mekwenda kote na munu musala sciences politiques malakaka yo ina héritage na munu malakaka idiofa kilu bandundu ngebi ba place papa ngena bando pesa mbote zo le tatu maman Antoki Poulou Julie Nswele Natacha Mozo Colette Dia Odette Dia Espérance Dia bayana munu bote poke wana bwala boke le banka ke na mputu banka ke kwa
matondo mingi na Benjamin Luyele amesa na mukota na manzo na bena Maître Chan me bana mpangi na be krizo ilapi ngabar me ba yamba mama patience dia posno Abansu nonke. Abansu nonke. Disongdila Olekinga na nini. Oh. Aban mama patience dia abansu nonke. Mwana ya mbuta na beto Charles dia yake na luzingu me bon makamuna ngamu mo sta sosa kusulisa ndia. Oui. So sila mo interview di papa. Muta sosilangi. Dota pia mukese. Bebi gala mbote na babwala nyonso bemelanda beto bisika nyonso bemelanda beto. Bet kutati bena gisola ke kuisa kaka na ntango yene mission bwala na beto be manisa ngonda ba mama. Mais kabede so ya ba mama nga comme d'habitude. Dota vanda bien. Mbote lukumu na mama nyonso mume ya marangonda yai. Mama Natasha Mozo, Maman Lucie Kouatelela, Maman Marguerite Audio, et puis Maman Patience, Dia Ngonda ba Maman, mais Salaba Gusuka. Bebi kala mbote, bel kutante bena gizola ke kuisa munge tuba, quand c'est nakia, beta la émission na 14h, et on peut avoir disponible na chaîne na beto YouTube, Boala na beto TV. Matondo mingi bampangi, Nzambi ya Zulu, yatani na beno, bet kutanti beno na gizola ya kuisa mama matondo mingi mpila nge kuisa na miso bwala beto nge katula nge meso nge lulendo ve nge me yela mpoto mingi kongi toko bo mana Natasha. Merci matondo mingi na nge sambu nge me yamba mundu koma mutu mboshe ya fioti pidia ime salanta mambo nene fe me nge me yamba mundu Na mutu fioti humilité kudikilisa na nge me lutana mama Paulette ki muntu allez bebi kala mbote merci maman. Merci. Papa Ogin Kama na wanze bonze bo banam Nkwanko président Kisimane Mona Popo Kabaka président Jassima Swa papa na David na Soraya Père de Tima Swa Estala feeling alieme, malamone mama no. Estala feeling alieme, malamone mama. Oh me wawa, oh me wawa, ay me wawa, ay me wawa. Oh ya wala wa, ay me. Oh mwana wakale kalmo ambisa, ay me. Mamuranza mega tuwa bonso, ay me. Mamuranza me alonga boka. Pensa